Somebody, Sensei Jade Vrouwendorfer verduidelik wat Kyudo is en waar dit vandaan kom. Kyudo is the modern martial art of Japanese archery. First of all, the Japanese bow was used for two things in the olden days. It was for hunting and obviously for warfare. With the gun being introduced in Japan by the Portuguese, the bow fell away as the tool for warfare and for hunting. And to keep the Japanese art of shooting the bow alive, from what we understand, is that they kind of put together all the ceremonial forms together and the fighting forms together and formed Kyudo. Kan jy my 'n bietjie meer vertel van die kleredrag? Die uniform is bekend as Kyudo, wat rofweg vertaal in oefenuniform. In hierdie geval, Kyudo is die wit tops wat ons dra. Die gesplete broek is hakama, is 'n Japaneese tradisionele drag. Die boog is ook buitengewoon groot en die pyle ook. So is dit meer vir estetiese redes? The Japanese bow has not changed in design for a couple of 100 years. So the bow is actually, the length of the bow is because the Japanese only had a certain type of wood and bamboo on the island, and after trial and error figured out that this specific length of bow would work with the specific materials, being the bamboo. The reason for the length of the arrow is because of the length of the draw and because of the length of the bow. As you would have noticed when we shoot with our hand behind the head, compared to Western archery where they stop with the arrow and the string on the mouth. Is daar 'n hiërargie in die sport? Die belangrikste persoon in die dojo is natuurlik die sensei wat ons leermeester is. En daarna het jy verskillende vlakke van waar jy in die sport lê. As jy begin, is jy net 'n gewone student, van daar gaan jy dan oor na 'n deshi vlak en dan 'n kohai. Volgende is dit dan shodan en dan van daar af gaan jy nidan en dan klim jy die rang tot jy dan eendag by 'n sensei vlak uitkom. The most fascinating thing about Kyudo is that it polishes the mind, it polishes the character and the soul. And after doing Kyudo for a while, one starts to see life very differently. They start to see things very differently. They don't tend to get angry very quickly either. What we learn in the dojo is to think things through, to take our time, be mindful of every single movement, every single thought. Be mindful about the other people in the dojo. What are they doing? What are they saying? How are they moving? So that we learn to work together in life and kind of move with the energy. The motto for Kyudo is Shin Zen Bi. Truth, Shin, goodness, and beauty. And what we try to do in our shooting, in our movement, is to, Shin is the truth. So what we want to do is stick to the form, stick to the movements, add nothing extra. The B part of it is if you stick to the truth and stick to the form, you will have the beauty of the movements. Learning not to lie to yourself, because you cannot lie to yourself. The goodness of it is the goodness of the self, the goodness of the heart. And the second one is the B. When you have the truth and the goodness, everything naturally looks beautiful. Wat beteken Kyudo vir jou? Tio? Omdat ek nog nooit regtig belang gestel het in enigiets van Japaneese kuns nie, het ek 'n baie interessante boek gelees wat deur 'n Chinese man geskryf was, wat wel in dit stukke Afrikaans in die boek ingeskryf het, wat baie fascinerend was. En in die boek, omdat hy Chinees is en hy daar in dit Afrikaans geskryf het, ek
agtergekom, maar daar's iets omtrent Kyudo wat in die boek beskryf word wat 'n rustigheid bring in 'n dag voordat 'n mens kan gaan werk. Kyudo is vir my die plek waar daar stilte is. Dit is 'n gestil, gefokusde intensiteit van wat jy in elk geval deur die loop van die dag as jy met kinders by die skool werk nie regtig by uitkom nie. En toe ek hier ingestap het, was dit soos die stilste plek wat ek nog ooit in was in 'n baie lang tyd en dit is my stilte tyd in die week. Die een dag het ek gesit en ek het 'n dokumentêr gesit en kyk. En die dokumentêr het onder andere 'n gedeelte Kyudo in gehad en ek het myself gesê nou dit oor dit so spiritueel is en so is daar nie 'n kuns wat soveel praat oor die manier en kameraderie soos Kyudo nie. Dit gaan oor die stryd wat jy met jouself het in die proses van jou dag se skiet. So dis definitief, dit gee jou daai iets ekstra. Dit is 'n baie stil sport en ek dink om die rede wat hulle sê dat jy baie dink en jy dink baie oor wat jy volgende moet doen en daar's baie prosesse. Ek dink vir baie mense wat daarna kyk, lyk dit of dit dalk maklik kan wees en of dit so baie rustig kan wees, maar eintlik is daar baie dinge. Jy moet tegelijkertijd asemhaal, jy moet dink aan die 8 stappe van boogskiet en jy moet synkroniseer en baie van dit wat ons doen in Kyudo is nie regtig wat ons doen in die westerse wêreld nie. Ons gedagtes en ons denkwyse is nie ingestel om baie dinge te synkroniseer en op 'n ander manier te werk as wat ons gewoond aan is. En ek dink met Kyudo leer jy om jou hele lyf, behalwe dat jy vertikaal strek jy ook na die kante toe en daar's baie dele van jouself wat jy dan ook in jou liggaam uitbrei om te oefen as jy dit doen. En dit is vir baie redes nodig om stil te wees sodat elkeen kan fokus op dit wat gedoen moet word. It's difficult to answer the questions that you are asking us because this is a self-development process and Kyudo changes every day. So these questions are questions that we ask ourselves every day. And every day we try and give ourselves an answer. So maybe the answer that we might have given you today and the answers that we might have given you today, tomorrow will be completely different. Because we're constantly researching and we're constantly trying to understand ourselves. I wouldn't just stop at a philosophy, because a philosophy is something that is not factual. Kyudo is factual, it's real. You come here every day and you put yourself in front of that target and you put yourself, out there, asking yourselves questions, trying to understand why am I not hitting the target today, for example? And, that's why it can become so competitive. The competitive side of Kyudo, the sports side, is fantastic. But the harshness of it is the competitiveness that it can do within. That is the real demon, I think, that Kyudo takes you to. Yeah. Respek lyk vir my soos 'n oorkoepelende idee wat saam met die boogskiet gaan. Ja, nie net moet jy respek hê vir jouself nie, maar daar is 'n respek vir die toerusting wat jy gebruik. Die boë en die pile wat ons gebruik word nie in Suid-Afrika vervaardig nie, dit word alles ingevoer, so dis baie duur toerusting. So nie net is daar die selfrespek aspek nie, daar's ook vir jou mede kudoka en dan vir die toerusting wat jy gebruik ook. Dit is ook 'n groot gedeelte van die Japaneese kultuur. Ons stap in die dojo in en ons buig vir die spasie. Dis respek, dis 'n uitbreiding van die energie wat ons skep. Dis 'n deel van die atmosfeer wat ons skep deur die respek sonder om dit te noem. Dis iets wat ons almal weet as jy instap. Jy kan voel daar's iets anders.